Yang tak boleh capai adalah risiko, yang boleh capai adalah opportunity, peluang. Yang kedua-dua clause ini, semua isu itu dibawa ke dalam 6.1 ini, risk-based thinking, di mana kita akan buat analisis, dan kalau tak boleh capai, buat ini akan kita bagikan dari segi evaluation. Nanti kita pergi lebih detail. Selepas evaluation ini kita action. Action maksudnya tindakan-tindakan perlu kepada clause 4.4, di mana proses dalam sistem syarikat kamu akan perlu buat pembaikan. Jadi untuk risk-based thinking ini tak perlu kita ada special punya prosedur. You pun tak perlu ada apa-apa SOP. You cuma show record selepas buat analisis. Analisis tak semestinya pergi attend satu clause untuk buat analisis ini. Di mana clause ini maksudnya you boleh buat huraian. You buat huraian apakah isu-isu, dan kemudian dari huraian you buat evaluation. Isu itu penting tak penting. Kemudian you decide masuk kepada risk-based thinking. Susah untuk kamu faham, tetapi nanti kita tengok bila masuk ke format yang perlu kita pakai. ISO 31000, kamu boleh search internet ISO 31000. Itu adalah prinsipal macam mana nak buat risk management. Tetapi tak perlu pergi sampai detail. Secara basic, you nak buat risk-based thinking, RBT, short form RBT ini, you kena buat identify risk. Identify apa itu risiko. Kedua, kamu analisis. Selepas identify risiko itu, you buat analisis risiko itu apa. Kemudian you buat evaluation risiko itu sama ada risk ataupun opportunity. Dan evaluation juga boleh tunjukkan itu high, medium ataupun low. Dia punya rating dia. Selepas evaluation, ambil yang penting, di mana high atau medium kita buat improvement. Jadi itu dipanggil risk treatment. Untuk improve, bagi dia ubat supaya dia tak menjadi masalah. Dan confirm effectiveness, jadi monitoring perlu. Monitor dia punya keputusannya. Itu risk-based thinking. Ikut prinsipal 1 sampai 5 cukup. Jadi sebenarnya risk-based thinking ini ialah ISO yang lama pun ada, dia dipanggil preventive action, di mana pada dahulu punya ISO 9001/2008 version dia, ataupun yang ke bawah, memang sudah ada preventive action. Tetapi itu kita buat prosedur, tetapi ada borang preventive action punya borang dengan SOP. Tetapi kebanyakan syarikat dia tak ada buat apa-apa tindakan. Dia kata tak ada apa-apa yang perlu buat untuk preventive action. Jadi dia tak menjadi failure, tetapi tak nampak improvement. Jadi untuk konsep yang ISO yang version 2015 ini, di mana semua proses yang berkenaan, kalau ada risiko memang you perlu buat tindakan. Dia berbeza. Jadi secara automatik semua tindakan perlu dibuat. Dan konsep risk dia
untuk version baru ini dia secara tersirat, dia masuk terus kepada tindakannya, tak perlu tunggu masa ada baru you buat preventive action. So it more built in the system, not built in quality. Okay. Risk-based thinking ensure risk is considered from the beginning. When you start ISO, then you consider the risk-based. Okay, not only when you're thinking there's a problem, then you are coming the risk-based thinking. So as I mentioned, it's a preventive action. Kenapa kita perlu buat risk-based thinking? Successful organization, syarikat yang berjaya biasanya dia apply risk-based thinking because sebab dia memberi kebaikannya. Apa kebaikan? Dia improve governance, pentadbirannya lebih stable, lebih bagus. Establish a proactive culture improvement. Jadi dia semua department dia akan ada idea risk management ini. Dia ada satu culture yang bagus untuk improvement. Dia seperti Kaizen, Japanese system Kaizen. So, and risk-based thinking actually assists with compliance. So you can comply when you have a risk-based thinking. You can comply to customer requirement and assure consistent of quality of products and service. So your quality, the product quality and service will be more consistent, so it's more stable. Then improve customer. Your customer will be more confident and satisfied with your when you have a ISO 9001-2015 division. You will be confident to you and satisfied that. How do I do? Macam mana kita nak buat ini risk-based thinking? Yang pertama, kita kena identify apakah risk di syarikat kita. Seperti mana kita sudah identify di dalam clause 4.1 dan 4.2 konteks. Then use risk-based thinking. Jadi you nak manage punya proses dengan lebih stable, you ambil idea risk-based thinking ini, you adopt masuk kepada proses kamu. Jadi ini menjadi proses kamu ada preventive action. Preventive action maksudnya penelakan, elak daripada risiko. Contohnya kalau you buat installation, masa memasang pipe, piping system, kalau you ada prosedur yang bagus untuk memasang pipe, you ada elak daripada bocor, dan you kena ada gasket yang bagus kan, ataupun sealing yang bagus supaya water, air itu tak bocor masa selepas lengkap dipasang operation tersebut. Jadi elakkan, bukan bocor baru repair balik, rectify problem. Dia elak sebelum dia berlaku. ISO 9001-715, dia tak perlu ikut risk-based thinking punya prosedur. Cuma you ada show evidence, you ada buat analysis dengan format you ada. Dan dengan risk and opportunity, then you analysis yang mana you perlu, di mana boleh diterima, yang mana tak boleh diterima, dan plan action macam mana elakkan risiko tersebut. So pencegahan, elakkan, you eliminate and mitigate the risk, how to prevent this from happen. Then you make, after that you make implement the plan, the action you put in the either your production process or your installation process, you make the action.
and check the effectiveness action and does it works. Is that the result is good. Example, before your staff start the works at the installation at the customer floor, they have to make sure the safety and health requirement in place. Then you have a procedure, and then after that you have a training. And when you go to site to make installation, you have to prepare all the helmet, safety shoes, safety belt, etc. doing their work. So this one it prevents the problem to be happen. And learn from experience, then improvement can be made. Risk-based thinking bukan sesuatu yang baru. Memang sudah ada di dalam ISO yang lama. Cuma kita tak buat tindakan saja. Something you probably do already is ongoing. Jadi risk-based thinking ini sebenarnya kadang-kadang kita tak ada buat ISO, kita pun sudah ada buat tindakan, sudah ambil perhatian. Cuma kita tak dokumen, tak masuk dalam dokumen. Jadi mungkin pekerja A dia sudah buat ini, pekerja B dia tak buat, dia baru, pekerja C tak buat. Tetapi bila you buat ISO, you analysis, identify, you analysis, evaluation, dan menjadi kalau ini penting yang you ambil tindakan ni masuk kepada prosedur kamu, dan proses kamu akan menjadi ada risk-based thinking kepada semua employee kamu. Jadi ini satu improvement yang bagus. Maksudnya ambil tindakan yang sudah buat dan masuk kepada prosedur dan sharing kepada semua pekerja supaya bila dia bekerja dia mengambil tindakan mengikut risk-based thinking. So becoming your knowledge is improve and prepare. Then increase the probability of the to achieve your quality objectives. So becoming that you prevent is the failure. So you can achieve your objectives of quality management system. Then you can reduce negative result. Ini mengurangkan satu kecacatan ataupun failure, non-conformance akan dikurangkan. Dan make satu preventive action satu habit dalam kerja. Jadi semua orang ada ambil habit preventive action. Bila ada konsep risk-based thinking. Kalau tidak, satu pekerja yang ada experience, ya ada risk-based thinking. Pekerja baru tak ada risk-based thinking sebab dia tak ada sharing. Jadi dengan adopt risk-based thinking ke dalam proses kamu, work instruction kamu, diadakan practice ini di mana semua pekerja akan training mengikut risk-based thinking requirement. Kemudian semua pekerja menjalankan kerja yang berkualiti dengan sistem yang bagus. Jadi ia satu habit untuk semua. Jadi untuk memahami risk-based thinking, pertama you kena faham konteks 4.1 dengan 4.2 punya clause dahulu, baru kita boleh masuk kepada 6.1 risk-based thinking. Okay. Jadi untuk apply ini, selepas risk-based thinking analysis telah dibuat, kita masuk dia ke dalam sistem kamu, sama ada dokumen dalam work instruction or standard operating procedure or masuk dalam format tersebut untuk buat catatan risk. Jadi ini 4.1, 4.2, context, external, internal issue, dan kemudian you ada interested party, dia expectation, then you buat analysis, either it's an opportunity or threat, then you buat evaluation, either it's or low. So you ada itu IP issue log, you also have a contact issue like